ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा बल्कि एटम बम भी नहीं खरीदेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। अमेरिकी सदर ने साथ ही खबरदार किया कि अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील न हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्रंप ने दावा किया कि जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। बोले वो किसी जल्दी में नहीं वरना अच्छी डील नहीं होगी। सारे पत्ते अमेरिका ही के पास हैं। अमेरिकी सदर ने जुम्मे को अब नए हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, मगर अब कहा कि डील पर दस्तखत होते ही अब नए हॉर्मुज़ खोल दी जाएगी। ये भी कहा कि ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरान की फौज, नेवी और फिजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। अब नए हुर्मुज की नाकाबंदी बरकरार है। जब ईरान के साथ डील होगी तो अब नए हुर्मुज खोल दी जाएगी। अमरीकी वजीर जंग ने सिंगापुर में गुफ्तगू करते हुए कहा, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान किस चीज का इंतखाब करता है। डील हो गई तो अब नए हुर्मुज एक टोल फ्री रास्ता होगा जिसे सारी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। इन्होंने कहा कि फिल वक्त अमरीका इस बात के लिए तैयार है कि अगर जंगी कार्रवाई दोबारा करनी पड़े तो करेगा, लेकिन मुझे एतमाद है कि अमरीका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमरीकी आवाम के मफाद में होगी। अमरीकी वजीर जंग ने कहा कि ईरान ये कहना चाहता है कि अब नए हुर्मुज इसके कंट्रोल में है, लेकिन पस मंजर में जो कुछ हो रहा है इससे जाहिर होता है कि अब नए हुर्मुज का कंट्रोल अमरीका के पास है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रजाई ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी को धोखा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, नए हुर्मुज की बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में जरूरत से ज्यादा मुतालबात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, वो दीगर मकासद का हसूल चाहता है। ईरान से जंग की वजह से अमेरिका में ईंधन के बढ़ते हुए अखराजात ने तबाही मचा दी। आम शहरियों पर भारी माली दबाव बढ़ गया। अमेरिकी शहरियों पर 69 अरब डॉलर का इजाफी बोझ पड़ा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मूडीज के चीफ इकोनॉमिस्ट मार्क जैंडी ने कहा कि ईरान जंग के बाद से हर अमेरिकी घराने पर औसतन तकरीबन $450 का इजाफी बोझ पड़ा। ये अखराजात ज्यादातर पेट्रोल, डीजल और फजाई सफर के बढ़ते हुए किराए की वजह से हैं। मार्क जैंडी ने खबरदार किया कि अगर ये जंग जल्द खत्म न हुई तो माली दबाव का शिकार सारिफीन अपनी खरीदारी में मजीद एहतियात इख्तियार करेंगे, जिससे पहले ही से दबाव की शिकार अमेरिकी माइशत मजीद मुतासिर हो सकती है। ट्रंप बेहतरीन सेहत के हामिल हैं और बतौर कमांडर इन चीफ अपनी तमाम जिम्मेदारियां अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर फिट करार। व्हाइट हाउस इंतजामिया ने अमेरिकी सदर की सेहत और फिटनेस से मुतालिक तिब्बी रिपोर्ट जारी कर दी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी रिपोर्ट में लिखा गया है कि सदर ट्रंप की दिल, फेफड़ों, एसाबी निजाम और मजमूई जिस्मानी कारकर्दगी मजबूत और सेहतमंद है, जबकि जहनी और जिस्मानी सलाहियतें बदस्तूर बेहतरीन सतह पर है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि ट्रंप की टांगों के निचले हिस्से में मामूली सोजन देखी गई जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम हो चुकी। ताहम हाथों पर सोजन के निशानात बार बार मुसाफा करने और स्प्रेन के इस्तेमाल के बायस हैं, जो गैर संजीदा तिब्बी कैफियत है। ईरान एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रखता, जबकि खित्ते में बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान जिल्लत या दबाव के तहत सिफारतकारी कबूल नहीं करेगा। ईरान बावकार और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहता है और किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने डट कर खड़े होने की मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। ताहम कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग और कशीदगी के बाद हालात पहले जैसे नहीं रहते, इसलिए खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए संजीदा सिफारती कोशिशें जरूरी हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और तेहरान एटमी हथियारों की तैयारी चाहता है। कुवैती एयर बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में 30 के करीब अमरीकी फौजी जख्मी, ब्लूमबर्ग का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 24 घंटे के दौरान कुवैती एयर बेस को निशाना बनाया। ईरानी हमले में 2 MQ-9 रैपर हमलावर ड्रोन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि कुवैती एयर डिफेंस ने फतह 110 मिसाइल को फिजा में तबाह किया था, लेकिन इसका मलबा अली अल सालम एयर बेस पर गिरा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग के बारे में कहा कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तनाज़ा अपने इख्तितामी मरहले के करीब दिखाई देता है। ताहम रूस ने कभी मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं किया, वो आज भी बातचीत के लिए तैयार है। रोमानिया में गिरने वाले ड्रोन के वाक़े पर पुतिन ने कहा, इब्तदाई शवाहद के मुताबिक ये यूक्रेनी ड्रोन हो सकता है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी खतरे के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा, रूस के खिलाफ खौफ फैलाकर यूरोपीय आवाम को गुमराह किया जा रहा है। आर्मीनिया के हवाले से
صدر پیوٹن نے خبردار کیا کہ اگر وہ یوریشین اقتصادی یونین سے الگ ہو کر یورپی معیار اپناتا ہے تو اسے معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی آئی اے نے بعد از حج آپریشن کا آغاز کر دیا۔ پی آئی اے کی پہلی حج پرواز حجاج کرام کو لے کر وطن واپس پہنچ گئی۔ پی کے 742 کے ذریعے 114 مسافر جدہ سے اسلام آباد پہنچے۔ پرواز کا استقبال اسلام آباد ایئرپورٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر جناب آفتاب گیلانی نے کیا اور حجاج کو ہار پہنائے۔ آج کی دوسری حج پرواز پی کے 732 جدہ سے روانہ ہوگی اور لاہور پہنچے گی۔ کراچی کی پہلی حج پرواز پی کے 860 جدہ سے 31 مئی کو روانہ ہوگی اور مقامی وقت کے مطابق شام 7:25 پر پہنچے گی۔ پی آئی اے جدہ اور مدینہ منورہ سے اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ اور کوئٹہ کی پروازیں آپریٹ کرے گا۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، جیٹ فیول میں 48 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 283 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ایندھن کی لاگت کسی بھی ایئر لائن کے آپریشن اخراجات کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں کمی سے فضائی کمپنیوں کے مالی بوجھ میں نمایاں کمی متوقع ہے، جس کے بعد ملک بھر میں اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازوں کے کرایوں میں بھی کمی کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں شدید ٹریفک جام کے باعث لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی فلائٹ میں ایئرپورٹ کے قریب ٹریفک بلاک ہونے کے باعث وہ بروقت ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے۔ ذرائع کے مطابق خواجہ سعد رفیق کی انتخابی مہم کے سلسلے میں اسکردو جا رہے تھے۔ پرواز چھوٹنے پر خواجہ سعد رفیق نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ٹریفک جام کے باعث مسافر، خواتین، بچے، بزرگ شدید گرمی میں پریشان رہے۔ متعدد افراد اپنی پروازوں سے محروم ہو گئے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، دو طرفہ تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور تعمیری تعاون پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان امریکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے، ملک میں کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کے کردار کو سراہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار اور پاکستانی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا پانی کو سیاسی دباؤ اور جبر کے آلے کے طور پر استعمال کرنا علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انشورنس انڈسٹری کو یقین دہانی کرائی ہے کہ سندھ حکومت ایک منصفانہ اور قابل پیش گوئی ٹیکس نظام کے لیے پرعزم ہے۔ انشورنس شعبہ ترقی کرے گا تو عوام کو بہتر تحفظ اور حکومت کو مستحکم معیشت ملے گی۔ انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وفد سے ملاقات کے موقع پر مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبائی مواصلات کا تحفظ کرتے ہوئے ترقی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ہم ایک ایسا ٹیکس نظام چاہتے ہیں جو شفاف، کاروبار دوست اور پائیدار ہو۔ اگر انشورنس کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو ہمارے لوگوں کو بہتر تحفظ ملے گا اور حکومت ایک مضبوط دستاویزی معیشت سے فائدہ اٹھائے گی۔ ہم قانون کے دائرے کار میں رہتے ہوئے آپ کی تجاویز کا باغور جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے SRB کی ٹیم کو انڈسٹری کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت بھی کی۔